हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात ये है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप जो हम लोगों के लिए बल्कि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक नया मैदान है, एक नया ज़ाविया है सोचने का, उस पे गुफ्तगू करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से एक बहुत ही मारूफ और मशहूर शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एच अब्दुल रकीब साहब। एच अब्दुल रकीब साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तासीसी रुकन भी हैं और साथ में वो हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम फाइनेंस का इदारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और कई हवालों से आप बहुत मारूफ और मशहूर शख्सियत है हिंदुस्तान की। आपकी कई किताबें भी हैं, कई मकालात हैं, कई मज़मून हैं जो बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही मालूमात आफ़री हैं, बहुत ही माना अंगेज़ हैं, जो हम सब लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होंगे। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस वक़्त जो है वो हमारे साथ एच अब्दुल रकीब साहब जुड़ चुके हैं, जो हम लोगों से इंशाअल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मदारिस के लोगों के लिए इसमें क्या मौक़े हैं? इस हवाले से इंशाअल्लाह वो हम लोगों से हम कलाम होंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो हम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब एच अब्दुल रकीब साहब से गुज़ारिश करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम लोगों के साथ गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बरादर मोहतरम हैदर सुबहानी साहब और इस प्रोग्राम में वेबिनार में शामिल होने वाले मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात और बुज़ुर्गों और नौजवानों, ये इस्तेदाद में मेरी दूसरी शिरकत है वेबिनार में। इससे पहले भी मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का मज़मून दिया गया था, तो मैं इस सिलसिले में यही बात रखना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या है, ये हमें जानने की ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है माल की बड़ी अहमियत है। और माल के बारे में हमारे यहाँ दो मुतज़ाद किस्म के ख़यालात पाए जाते हैं। एक ये है कि हम जो है जिस तरीके से माल हासिल करें वो करें, और इस दुनिया में जो है हमें माल की उतनी अहमियत नहीं है, बल्कि हमको आखिरत के लिए जो है काम करना चाहिए, और इसलिए जो है हम माल की तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन कुरान मजीद क्या कहता है माल के ताल्लुक से जानने की ज़रूरत है। अम्वालुकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, माल जो है जो इंसानों के क़याम का ज़रिया है, वो जो है इसकी अहमियत को मालूम करता है। जब दौलत ना हो, माल ना हो, तो हम ज़िंदगी का क़याम कर ही नहीं सकते। और इसमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है, तिजारत के लिए जो है माल की बड़ी ज़रूरत है। और फिर जो है हम देखते हैं कि कुरान की जो सबसे बड़ी आयत है वो ख़र्च की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, उसमें भी जो है अल्लाह ताला ने 1 या 1.5 सफ़े पर जो है ख़र्च के ताल्लुक से लिखा है। और इसके साथ आपको ये भी मालूम है कि इससे पहले की आयतों में, जो आयत दैन से पहले की आयतें हैं, उसमें अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा का के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि तिजारत को हमने हलाल करार दिया और सूद को हराम करार दिया। और ये बहुत अहम आयत है कि सूरह जुमा में जो आता है कि जब तुम नमाज को कब से फारिग हो जाओ, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़, तो वो कहता है कि तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। इसी तरीके से कुरान में ये भी आता है कि हज जो बहुत ही अहम तरीन ये फ़र्ज़ होता है दीन में, वो जब हज के दौरान में भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम हज के दौरान भी जो है तिजारत कर सकते हो। तो इससे मालूम होता है कि इसमें क्या बड़ी अहमियत है माल की और माल कमाने की। कुरान मजीद की जो पूरी सूरत है, सूरह कुरैश, उसमें भी जो है अल्लाह ताला ने जो है वो लोगों का जो है तिजारत के बारे में जाना, काफ़िले की शक्ल में जाने के बारे में बड़ी तफ़सील से बात बताई है, और ये हमारे लिए जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। और मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने एक जगह लिखा है, ये कबीले के जाने का जो सफ़र है, सफ़र का जो तिजारती सफ़र है, उसके ताल्लुक से वो कहते हैं कि कुरैश का हर कबीला, हर शख्स जो है वो इसमें इस कारवान में शिरकत करता था, और वो ताबीर करते हैं इसको कि भाई कुरैश का हर कबीला, हर शख्स जो है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह उसमें इन्वेस्ट करता था। ज़िक्र करते हैं कि वहाँ के बूढ़े भी और बुढ़िया भी, बड़ी उम्र के लोग भी 1-1 दीनार, 2-2 दीनार ये करके जो है उसमें काफ़िले में अपना माल लगाते थे, माल के लिए लगाते थे, और जब वापस आता था वो कारवान, तो उसमें जो है अपनी हिस्सेदारी उसमें होती थी। तो हर शख्स, बूढ़ा हो और फिर जो है नौजवान हो या खातून हो, सारे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे मालूम होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो तस्वुर है, वो आज का नहीं है बल्कि हमारे ज़माने का है। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं, एक वाक़या है जो हज़रत ख़िज़र और हज़रत मूसा के दरमियान में होता है।
اس میں ہے کہ حضرت خضر کے ساتھ موسیٰ جاتے ہیں، ایک گاؤں پہنچتے ہیں اور ان کو بھوک لگتی ہے اور ایک گھر میں جا کے جو ہے وہ اپنا کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر کے جو وہاں ایک دیوار ہے وہ گری جا رہی ہے اور وہاں جو 2 یتیم بچے ہیں اور انہوں نے جو دیوار جو ہے وہ کھڑا کرتی اور اس کو ریپیئر کر دیا اور اس کو کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے بندہ خدا، یہ لوگوں نے تو ہم کو جو ہے یہ نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، اور تم ہے کہ ان کے کام کرتے جا رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ 2 یتیم بچے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ کنز کا لفظ استعمال کیا اور پھر کہا کہ یہ رحمت من عندک ہے۔ اور وہ 2 یتیم بچے تھے، ان کا باپ جو ہے ایک صالح مرد تھا اور اس نے جو ہے اپنے انتقال کے بعد جو چھوٹے بچوں کو جو ہے ایسے ہی چھوڑنا نہیں سمجھا، بلکہ اس نے کمایا اور پھر اس پورے مال کو جو اس نے دفن کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے انسان کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب جو مرد صالح تھا، اس نے جو پاکیزہ مال جمع کیا تھا اپنے یتیم بچوں کے لیے، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت خضر کو بھیجا کہ اس مال کی حفاظت کرو۔ اس میں کنز ہے، اس سے رحمت من کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ایک خزانہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب بھی خزانے کی بات آتی ہے تو ہمارے لوگ، خاص طور پر علماء اکرام، وہ یکنیزون الذہب اور پھر جو آخرت میں تپایا جائے گا، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کنز بھی اپنے بچوں کے لیے، آئندہ کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ جو اس میں ہدایت کرتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو محفوظ رکھا۔ ایک اور یہ معنی خیز جو ہے حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 3 اشخاص جو ہے ایک طوفانی رات میں ایک غار میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ایک پتھر جو ہے اس کو غار کے منہ آ جاتا ہے اور باہر نکلنے کی راہ سجائی نہیں دیتی۔ اس موقع پر انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی راہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہم حضور حاضر ہوں گے، گریبانزاری کر کے جو ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اس مصیبت سے ہمیں بچانے کی وہ ہمارے لیے کوششوں میں برکت دے۔ اس میں جو 2 اشخاص کے بارے میں بات نہیں رکھنا چاہتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بار الہ، دیکھیے میں ایک دن جو ہے میرے کھیتی اور زمین ہے، تو ایک مزدور آیا تھا، اس نے مزدوری کی اور پھر جو ہے جب وہ جانے لگا تو مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ بہت زمانے کے بعد وہ آیا، اس نے ڈیمانڈ کیا کہ اے فلاں میرے مالک، تو مجھے وہ مزدوری دے دے۔ اس شخص نے جو ہے کہا کہ جو سامنے جو بھیڑ اور بکریاں ہیں اور جو غلام چرا رہا ہے ان بیل اور بکریوں کو، تو لے جا اس وادی میں۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کر، میں تو میری مزدوری دریافت کرنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرے بھائی، یہ جو تیری مزدوری تھی میں نے اس کو انویسٹ کیا، زراعت میں جو ہے اس سے انویسٹ کیا، اور یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ پوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور اس طریقے سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آئی، بھیڑ بکری بھی اور پھر یہ غلام بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کی مزدوری کو بھی کوئی شخص جو ہے الگ سے نہ رکھتا، بلکہ اس کا سرمایہ کاری کرتا ہے اور اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں میں نے بیان کی سورہ کہف کی اس آیت کو، کہ ایک خزانہ جو ہے اپنے بوڑھے باپ نے، صالح باپ نے اپنے بچوں کے لیے مقرر کیا، اور یہاں ایک دن کی مزدوری کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب سرمایہ کاری کی گئی تو اس میں برکت کی۔ تو اس سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ ہم جو ہے کسی، چاہے وہ زیادہ مال ہو یا چھوٹا مال ہو، اس کو جو ہے ہم جو ہے اس کو نہ کریں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک تاجر تھے اور اپنی نکاح حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، شمال کا بھی جنوب کا بھی۔ اور جب آپ جو ہے شادی کی حضرت خدیجہ سے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ تجارت بھی کی، مزاربت بھی کی، اور پھر جو ہے اپنا یہ بھی لیا، اپنی رقم بھی لی جو کام کرنے کا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ قریش کے قبیلے میں جتنی تجارت جو ہے ہوتی تھی، پوری تجارت، اس میں سے 50% تجارت جو ہے حضرت خدیجہ کرتی تھی۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی شریعت کے دائر میں رہتے ہوئے وہ کام کر سکتی۔ اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ مارکیٹ، جو میں آپ کے سامنے بہت اہمیت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مہاجرین جو ہے مکے سے مدینہ کو گئے اور وہاں دیکھا کہ پورے مارکیٹ پر جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، اور پھر جو ہے یہ لوگ جو ہے اپنا سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے سامنے بات آتی ہے، اور پھر مکے میں جو ہے لوگ جو ہے تاجر تھے، مدینے میں لوگ جو ہے وہ اس میں تھے،
क्या कहते हैं कि वो तिजारत पेशा थे, और फिर जब देखा कि जो बड़े बड़े सहाबी थे, जो ताजिर थे, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और ये सारे लोग गुजर थे, जो मदीने में वो तिजारत नहीं कर पा सकते थे, इसलिए कि जो है उनके सामने जो है वहाँ सूदी कारोबार था, यहूदियों की मोनोपोलिस्ट थी, वही इजारादारी थी उनकी। तो उस मौके पर जो है उन्होंने जो है उसको ये कर दिया, और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जो है अल्लाह के रसूल ने जो है एक नई मार्केट कायम की, और फिर फरमाया अल जालिबु इला सूकिना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो इस मार्केट में आके खरीदो फरोख्त करेगा वो जो है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह। और ये भी हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने वहाँ नए क़वानीन बनाए, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई मोनोपोली नहीं होगी, और फिर औज़ान के ताल्लुक से भी और नापने के ताल्लुक से भी, और फिर जो है मुख्तलिफ तरीके औज़ान और नापने का तरीका भी इख्तियार किया। तो इससे मालूम होता है कि हमारे सामने किस किस्म का। और फिर आपको ये भी मतला करूँ कि जहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अल्लाह के रसूल ने कायम किया, उसमें कोई जो है अनाज का था, कोई जो है जानवरों का था, कोई जो है वहाँ पर फिर जो है दूसरे मुख्तलिफ तरीक़ों का कपड़ों का था, और फिर उसमें ख़वातीन भी मौजूद थी और हमारे मर्द भी मौजूद थे। उन सारे ख़वातीन का नाम भी जो है तारीख़ में आता है, और मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर देखेंगे तो सारी इसमें भी जो है वो आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो है उसमें ख़वातीन भी थी, और उसके साथ-साथ अल्लाह के रसूल ने इंस्पेक्टर्स बनाए, मुहासिबीन को बनाए उन्होंने, और फिर उसमें मुहासिबों में भी खुद औरत भी थी और मर्द भी थे। इसमें एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूँ, कुरान मजीद में सूरह फुरक़ान में आता है कि अल्लाह ताला कहता है कि ये कैसे रसूल माली हाल रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है और बाजारों में भी घूमता है। और इसके थोड़ी थोड़ी आयतों के बाद अल्लाह ताला कहता है कि उससे पहले के भी जो रसूल थे वो भी खाना खाते थे और बाजारों में घूमते फिरते थे। इसका मतलब ये है कि समाज से कटा हुआ नहीं था। कोई भी रसूल जो है वो बाजार जाता था और निगहबानी करता था, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी भी ये होती है। हम समझते हैं कि रसूल का काम ये है कि सिर्फ जो है अपनी बातें पेश करे, लेकिन वो बाजार को भी देखता था। इससे मालूम होता है कि माशी इस्तेहकाम को, माशी तरक्की के लिए जो है अल्लाह के रसूल कैसे काम करते थे। कुरान कहता है कि इससे पहले के रसूल भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के रसूल भी जो है इस सिलसिले में बाजारों को जाते थे, खाना भी खाते थे। और फिर ये मशहूर हदीस आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जो है बाजार में देखा कि एक शख्स जो है गेहूं का एक ढेर है और फिर वो बेच रहा है, अंदर हाथ डाला तो देखा कि गीला है और बाहर जो सूखा है। आपने फरमाया कि ऐसा नहीं, धोखा नहीं दिया सकता। आपने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो है लोगों को धोखा देता है वो जो है हम में से नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सामने आती हैं कि हमें जो है रिस्क के ताल्लुक से माल हासिल करने की कोशिश करें। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तिसअता अशार रिस्क फिर तिजारा, रिस्क के जो दरवाजे हैं 10 दरवाजों में से 9 जो है तिजारत से है, एंटरप्रेन्योरशिप से है और नई चीजें दरियाफ्त करने से है। तो ये जो है हमारे सामने आती है कि आज जो हम मुलाजिमत की तरफ बात करते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि 90% जो है जो रिस्क अल्लाह ताला देता है वो तिजारत से है, और फिर नए तरीके से तिजारत का नाम है। इंशाल्लाह आखिरी इसमें जो है आपको जो बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। और फिर मैं और बात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ ज़कात के इज्तिमाई नज़्म के ताल्लुक से। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसिन, कि 5 जो है ये हैं बुनियादें हैं और इसके इस्लाम के, और उसमें जो है कलिमा भी है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है और जो है ज़कात भी है। लेकिन आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि लोग कलिमा की दावत भी देते हैं, नमाज़ें न सिर्फ फ़र्ज़ बल्कि सुन्नत और नवाफ़िल भी पढ़ते हैं, और फिर जो है रोज़े भी रखते हैं, और फिर हज और उम्रा तो जो है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। लेकिन ज़कात के बारे में जो 4 चीज़ें हैं, जो बुनियादें हैं, उसमें तो जो है हम देखते हैं कि वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन जो ताल्लुक़ जो है हमारे सामने बंदों के साथ होता है वो ज़कात के ताल्लुक़ से होता है। इस मौके पर हमें देखने की ज़रूरत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात का क्या एहतमाम होता था। उसमें बड़ी तफ़सीलात आती हैं, आमिलीन सदक़ात कौन थे, कातिबीन सदक़ात कौन थे, और फिर जो है वो इसके लिए जो फिर देखने के लिए जो ख़ारिशीन कौन थे, जो एस्टिमेट कौन करते थे ज़कात के मालों का, जानवरों का, फिर जो है
مختلف اجناس کا جو ہے اسٹیمیٹ کو ہم کرتے تھے. اور پھر جو ہے اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس جو ہے مختلف احوال ہوتے تھے اور اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے پورا زکوٰۃ کا نظام قائم کیا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر آئے تو بعض قبیلوں نے جو ہے زکوٰۃ مدینے کو بھیجنے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا. حالانکہ وہ لوگ جو ہے نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف علاقوں کو آپ نے بھیجا اور پھر زکوٰۃ وصول کیا. اور ایسا حال ہو گیا کہ آخری زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے. اور سب سے شاندار جو عہد تھا اسلامی اس کا خلافت کا, وہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ ان کے زمانے میں زکوٰۃ کی اتنی بہتات تھی کہ زکوٰۃ لینے کے لیے ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے. کوئی شخص ہے جس کی نکاح نہیں ہوئی, جس کے پاس کوئی کھانا نہیں ہے, تو لوگوں میں اشاعت ہوتی تھی اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے عشر مبشرہ, اس میں جو 4 صحابی ایسے تھے, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور پھر جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور پھر طلحہ بن عبید اللہ, اور پھر جو ہے زبیر بن عوام. یہ 4 صحابی تھے جو آج کے زمانے میں جو ہے ملٹی بلینئر سے بھی زیادہ بڑے بڑے صحابی تھے. ایک طرف جو ہے وہ میدان جنگ میں جہاد میں بھی آگے تھے اور پھر میدان کاروبار میں بھی جو ہے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں. تو اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صنع منکم شیئا فلیحسن, جو کوئی نیا کام کرے گا, نئی کاروبار شروع کرے گا, وہ اچھے سے اچھا کرے, نیا پروڈکٹس بنائے, ویلیو ایڈڈ کرے, اور پھر مارکیٹ میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جہاد کرے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پہلے جو تجارت کی تھی وہ گھی اور پنیر کی تھی, اس کے بعد گھوڑوں کی تجارت کی, اور اس طریقے سے مختلف طریقوں سے ان کے میتھڈالوجی میں, بزنس کرنے کے ٹیکٹکس میں, ٹیلنٹ میں, اور ٹریڈنگ, اس میں جو ہے انہوں نے جو نئے نئے کام کیے جسے ہم انٹرپرنرشپ کے نام سے جانتے ہیں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا بھی کمایا اور اپنے دین کو بھی انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی. یہ اس میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے بارے میں وہ انکریج کرتا ہے انٹرپرنرشپ کے بارے میں. جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ بلا سودی قرضے دیتے تھے جن کو چھوٹے کاروباریوں کے لیے, اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیڈ منی ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے ان کو دیا جاتا تھا, نہ کہ اسپینڈ منی کے لیے, اور اس کے ذریعے سے جو بہت سارے نئے نئے کاروباری اپنے اس پر قائم ہوتے تھے. یہ جو ہے نا, اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں جو ایک پودا ہو جسے تم لگا سکتے ہو, قیامت کی گھڑی بھی آ چکی ہو, سور بھی پھونک دیا جائے, تو تم جو ہے اس کو لگاؤ اور اس سیمپلنگ کو لگاؤ تاکہ جو ہے لوگ جو ہے لوگوں کے لیے فائدہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام چاہے وہ موت کے قریب بھی ہو جائے وہ آدمی جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرپرنرشپ جو ہے ایک پروسیس ہے اختراع سازی کا, نئے انداز سے سوچنے کا, نئے وینچر کرنے کا, اور اس میں جو ہے ایک فرد کے لیے بھی ہے, ایک آرگنائزیشن کے لیے بھی ہے, اور ماحولیات کے لیے بھی ہے, اور اس پروسیس میں جو کام ہوتا ہے اس کے تعلق سے بھی ایک گلوبل سیناریو ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان ہے اور پھر اسرائیل ہے. جاپان میں جو ہے آپ کے پاس جو زمین نہیں ہے جو ایگریکلچر کر سکے, وہ لوگ جو ہے اپنی کشتیوں میں جو ہے ایگریکلچر کرتے ہیں, زراعت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں گے تو نئے نئے ایجادات کرتا ہے. وہاں جو ہے صحرا ہے تو صحرا میں جو ہے ڈرپ اریگیشن کیسے کر سکتے ہیں, لہلہاتے ہوئے کھیت کیسے بنا سکتے ہیں. یہ ہے تو کریٹیوٹی, نئے طریقے سے سوچنا. میں جب کاروبار کرتا تھا, لندن میں تھا, تو میرا جو پارٹنر تھا وہ جو ہے ایک یہودی تھا. وہ مجھے کہتا تھا کہ مسٹر رقیب, تو آپ کی دونوں آنکھیں سے تو آپ کوئی کام نہیں سکتے, بڑا کام ہے, جو شوڈ ہیو تھرڈ آئی. تم کو دیکھنا ہے کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں, اس سے آگے بڑھ کے جو ہے بیونڈ دی یہ جو ہے آپ کو نئے طریقے سے سوچنا پڑے گا. مارکیٹ میں جو لوگ لا رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے آپ کو جو ہے نئے انداز سے دوسری سوچ کرنا ہے. دوسرے لوگ اس کو لانے سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے. اسی طریقے سے ٹیکنیکل انوویشن, مختلف طریقوں سے جو ٹیکنیکلی جو ہے آج نئے نئے اوزار آ گئے ہیں, نئے نئے ذرائع آ گئے ہیں, اس کو یہ کرنا. پھر ہنر مندی, نئے قسم کے ہنر, اسکل ڈیولپمنٹ کرنا, اور فری ٹریڈ. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جو ہے ہم جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ کریٹیوٹی, نئے انداز سے سوچنا, جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صنع منکم شیئا فلیحسنہ, بہتر سے بہتر طریقے سے نئے انداز سے تم کرو, اور اس میں جو ہے مختلف طریقوں سے جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی تم دیکھو, اور پھر اسکل ڈیولپمنٹ کرنا, فری ٹریڈ کرنا, یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے.
اور اس میں جو ہے مختلف قسم کے انٹرپرنرشپ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سوشل انٹرپرنرشپ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو ہے نفع کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے فائدے کے لیے، سماج کے فائدے کے لیے، یا جو ہے ماحولیات کو خراب کیے بغیر کرنے کے لیے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امول ڈیری ہے، گرامین بینک ہے، سکوک کے مختلف طریقے جو دنیا میں ایجاد ہوتے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، نہ صرف جو ہے نفع کمانے کے لیے. تو یہ سوشل انٹرپرنرشپ ہے. دوسرا جو ہے انوویشن انٹرپرنرشپ، یہ جو ہے نئے چیزیں بزنس میں نئے آئیڈیاز لانا اور پھر لوگوں کو پروفٹ بھی حاصل ہونا اور کمیونٹی کے لیے بھی جو ہے ان کے گول اور ان کی ترقی کے اہداف کے لیے کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں امیزون ہے، اور او ہوٹل ہے، اوبر ہے، ٹیکسی ہے. یہ اس سے پہلے زمانے میں نہیں تھا. ہوٹل ہم جاتے تھے، لیکن آج پورے دنیا میں اور خود ملک میں جو ہے وہ ہوٹل کا جو ایک چین ہے جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح اوبر ٹیکسی ہے. اور پھر جو امیزون جو ہے آپ کو اپنے گھر پر جو ہے ڈیلیوری دیتا ہے اور پھر اپنے گھر کو پہنچاتا ہے. یہ انوویٹو جو ہے ہمارے سامنے انٹرپرنرشپ ہے. اور پھر بگ بزنس انٹرپرنرشپ ہے. ہمارے جو نئے اپرچونیٹیز آتے ہیں بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، سیمسنگ ہے، اس میں جو ہے بگ بزنس کرتے ہیں. پھر اسمال بزنس انٹرپرنرشپ، وہ یہ ہے کہ چھوٹے بزنس قائم کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے مختلف لوگوں کو جمع کر کے جو بڑے کاروبار کرنے کی ضرورت ہے. ایک سنگل لوکیشن میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورنٹ بناتے ہیں، گروسری شاپ ہے، ریٹیل شاپ ہے، اور پھر مختلف جو ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاپڑ بنانے کا، ابھی کووڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے خواتین نے نئی چیزیں بنائیں اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے اپنا کام کرنے لگے ہیں سب لوگ. تو ہمارے سامنے میں دیکھتا ہوں کہ ایمبرائڈری کا کام کرنا یا چھوٹے چھوٹے کھانے کی چیزیں جو ہے لوگ جو ہے اپنے طور پر بیچتے ہیں. تو اس طریقے سے اسمال بزنس ہمارے ہاں وانمباڑی میں میرا شہر ہے، وہاں ہماری بعض خواتین نے مل کے ساحلیہ نام کا جو ہے ایک ادارہ قائم کیا ہے، اور وہ آل ویمنس کا جو ہے ایک یہ بازار ہے. اس میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں جو بنائی جاتی ہیں یا پکائی جاتی ہیں، اس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ایک اچھا سا یہ کیا ہے. اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے کاروباری بھی کیا جا سکتے ہیں، نئے طریقے سے لانے کر کے جو ہے اس کو آسانیاں فراہم کر کے بھی انٹرپرنرشپ کی جاتی ہے. اور بڑے بڑے چیزیں مل کے جو بعد میں جو ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر جمع ہو کے جو ہے وہ اپنا بزنس کام کر سکتے ہیں. اور آج جو ہے آج کے ترقیاتی زمانے میں چھوٹے بزنس بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے رہتے ہیں. اور پھر اسٹارٹ اپ اور بزنس انٹرپرنرشپ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے زمانے میں حکومت خود کہتی ہے کہ مختلف جو ہے ہمارے سامنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپ کے لیے جو ہے انکوبیٹر ہوتے ہیں ہر جگہ. اب ہمارے پاس کچھ آئیڈیا ہوتے ہیں اور انکوبیٹر کے ذریعے سے لوگ جو ہے نئے آئیڈیاز کرتے ہیں. آپ بڑے بڑے شہروں میں بھی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھی لوگوں کو ان کے آئیڈیاز کو لیتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے قابل عمل بنا سکتے ہیں، کیسے جو ہے اس طریقے سے ہزاروں مراکز ہندوستان میں ہیں، دنیا بھر میں بھی ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. ایک شارک ٹینک نام کا جو ہے ایک تھنک ٹینک ہے جو بڑے بڑے پیمانے پر جو ہے لوگوں کو نئے آئیڈیاز دیتا ہے. اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس سے بھی کیسے فائدے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے جو ہے بات آتی ہے کہ مختلف طریقے کے نئے طریقے سے سوچنا، نئے طریقے سے جو ہے اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، بھیجنے کے طریقے کے لیے نئے پروڈکٹس بنانا، مختلف طریقوں سے کام کرنا. یہ آپ جا کے دیکھیں گے تو جو ہے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے معلوم ہوتی ہیں. یہاں جو ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ کمپنیاں کیسے کام کرتی ہیں. 500 سے زیادہ جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ہندوستان میں جو لسٹڈ ہیں، بامبے اسٹاک ایکسچینج میں بھی اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج میں بھی. لیکن ان میں سے جو ہے 1% بھی کوئی مسلمان نہیں ہے، حالانکہ مسلمان 14 سے 15% سینسس کے مطابق ہیں. تو ہم کو جو ہے بڑی کمپنیاں بھی بنانی ہے، چھوٹے چھوٹے کمپنیاں بھی بنانے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے پانزی اسکیمز. ہمارے ملک میں جو مسلمان خاص طور پر جو ہے بزنس کے تعلق سے ان کو معلوم نہیں ہوتا. انٹرپرینیورشپ کے نام سے جو ہے مختلف لوگ ہیں جو غلط قسم کے جو ہے کمپنیاں قائم کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کمپنیاں قائم کرتے ہیں. IMA ہے، ہیرا گولڈ ہے، ایمبینٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہے چند دنوں کے لیے جو بہت اچھے پیسے بنانے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نہ سیبی ایک گارڈ کرتی ہے، نہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. اس کی وجہ سے پہلے میں تو بہت اچھا چلتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ نفع ملتا ہے، آخر میں جو چند دنوں کے بعد جو پورے لوگ جو ڈوب جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ملک میں بہت سارے یہ ہیں
इसमें हमारे सामने जो है ये डूबते हुए नजर आते हैं। हजारों करोड़ रुपए मुसलमानों का इसमें डूब गया है। इसके ताल्लुक से भी हमें जानकारी हासिल करने की जरूरत है। ये पॉन्जी स्कीम जो है, इससे हमें देखने की जरूरत है। एक और बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, ये हमारे गल्फार मोहम्मद अली साहब की तस्वीर है। ये हमारे केरला के बहुत ही नामवर जो है ताजिर हैं। दुनिया हिंदुस्तान में जो है तकरीबन 10 या 11वां नंबर पर इनका आता है। वो कहते हैं कि 40 साल पहले या 50 साल पहले हम केरला के लोग जो है गल्फ गए थे, वो ABCD के नाम से। वो है कि हम जो है आया आया की हैसियत से औरतें, ऑफिस बॉय की हैसियत से, कूली की हैसियत से, ड्राइवर की हैसियत से। लेकिन आज जो है अपनी मेहनत से, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से, अपने हार्ड वर्क के जरिए से उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट को जो है कब्जा कर लिया है, और इसके जरिए से जो है उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है। आपको जान के हैरत होगी कि हर साल तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए केरला के पैसे जो NRI से वो केरला को भेजते हैं। इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप उनमें आती है। एक छोटे से कारोबार को जाते हैं, कोशिश से काम के लिए जाते हैं, लेकिन आगे अपनी मेहनत से, अपने इंटीग्रिटी के जरिए से, अपने खुश अखलाकी के जरिए से वो आगे बढ़ते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। इसमें मैं चंद यंग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये जो है PC मुस्तफा साहब हैं। एक दिन में जो है वो 100 करोड़ रुपए का भी वो इडली का जो आटा होता है उसको ये करके रेडीमेड इडली का जो है ये बनाते हैं, रेडी टू कुक पैक्ड फूड कंपनी इन बेंगलुरु में। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है बहुत बड़ा नाम कमाया है, और ये कामयाब जो है एंटरप्रेन्योर्स के हैसियत से जाने जाते हैं, और ये भी हमारे सामने आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि फैसल फारूकी हैं, जो Mountchat.com के नाम से जो है वो बहुत ही हिंदुस्तान में जो उनको जो है नौजवानों में जो है एक आइकॉन की हैसियत से हम देखते हैं। इसी तरीके से रितीश अग्रवाल हैं, जो OUO का जो है रूप जो हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, उसको जो है उन्होंने नए अंदाज से जो है बुकिंग करने का ये तरीका इस्तेमाल किया है। एक और चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, अली बाबा नाम के जो है बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जो जापान में थे, फिर वो अमेरिका आ गए। वो कहते हैं कि एक मिसाल देते हैं कि आपू के सामने ये मिसाल होती है कि एक बंदर है, उसके सामने बनाना केला भी है, और दूसरी तरफ जो है एक छोटा सा गट्ठा जो है, छोटा गट्ठा जो है रुपयों का है। ये क्या करता है हमारा जो बंदर जो है, देखता है कि मैं इसमें तो खाने की चीज तो जो है केला है, और वो जैक मा कहते हैं कि उसको मालूम नहीं है कि ये जो है केला ही उसके सामने, अगर उसको मालूम होता कि ये रकम है, नोट है, बंडल है, अगर उससे न सिर्फ ये जो है बनाना जो सामने पड़ा हुआ केला, वो और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, और भी जो है उसको सेहत और सफाई के लिए मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग हैं बंदर की तरह, और जो उसके सामने सिर्फ ये होता है, क्या कहते हैं कि केला होता है, और वो ऐसे ही हमारे इंसानों में भी ऐसा होता है कि वो सामने मुलाजिमत को देखते हैं, और मुलाजिमत से जो है वो जुड़ जाते हैं, और बरसों उसी में लगे रहते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर देखता है, ये तो केला जो है मैं किसी तरीके से हासिल कर लूंगा, मुझे मेरे पास रुपए हों तो मैं जो है रुपए के जरिए से केला भी खरीद सकता हूँ, मुख्तलिफ चीजें भी खरीदता हूँ। तो इसमें जो है हमें देखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो है रिस्क लेना पड़ता है, खतरात को मोल लेना पड़ता है, और बहुत ही वर्क हार्ड करना पड़ता है। वरना जो हम इसीलिए देखते हैं कि लोग मुलाजिमत को पेशा अख्तियार करते हैं, आराम के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जो है वो मेहनत करता है, नई नई चीजें दरियाफ्त करता है, रिस्क लेता है, और जैसा कि मशहूर है कि रिस्क एंड रिवार्ड गो टुगेदर। जहाँ हम खतरात को एंगेज करते हैं, नई चीजें लाते हैं, मुख्तलिफ जो है हम काम करते हैं, तो उसके जरिए से जो है हमको रिस्क के साथ रिवार्ड भी मिलता है, और हमें बहुत ज्यादा हमको पैसे भी मिलते हैं, रेपुटेशन भी मिलता है, और नई नई राहों पर जो है हम चलने की कोशिश करते हैं। एक और चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा है, वो है हलाल बिजनेस। आप देखें कि आज के जमाने में हलाल फूड, हलाल टूरिज्म, हलाल फार्मेसी, हलाल कस्टूम, ये सब जो है दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें जो है मुसलमान नौजवान इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं लेते। और मैंने जो तस्वीर लगाई है उसमें इबा हलाल केयर के बारे में, ये दो गुजरात की दो लड़कियां हैं, जो मौली तेली और ग्रीष्मा तेली। ये अमेरिका में काम करती थी, लेकिन जब देखा कि हलाल बिजनेस में बहुत ज्यादा जो है हमारे सामने ये है अपॉर्चुनिटीज हैं, वो छोड़ के अहमदाबाद आ गई और अपना काम कर रही। मैं चाहता हूं कि हमारे नौजवान लड़के भी और लड़कियां भी हमारे गिरीशा और मौली तेली की तरह रिस्क लें, और फिर डेंजर को ये करें, नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें,
اور پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں جو ہے حلال قسم کے پروڈکٹ، حلال ٹورزم ہے، جہاں شراب نہیں ہوتی، جہاں برہنگی نہیں ہوتی، تو اس قسم سے. اور فارمیسی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے دوائیوں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غلط قسم کے حرام چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، حلال چربی استعمال ہوتی ہے اور خود ڈرگس بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کے بجائے اسی طریقے سے حلال کسٹوم جو ہے کپڑے کے جو ملبوس ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پہنتے ہیں کپڑے، خاص طور پر خواتین، وہ جو ہے غلط قسم کے ہوتے ہیں، برہنگی ہوتی ہے اس میں اور پھر دکھاوا ہوتا ہے. اس کے بجائے جو ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک اچھا زینت کا بھی ہے، اور ان کے اسلامی تعلیمات اصولوں کی بنیاد پر بھی جو کپڑے بنتے ہیں اس کا بھی بڑا حلال بزنس کا ہے. تو ہمارے مردوں کو بھی اور ہمارے لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی اس طریقے سے جو ہے ہمیں اس حلال بزنس میں بھی جانا چاہیے جس طریقے سے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جو ہے تائی لینڈ آگے ہے، نارتھ کوریا آگے ہے، تو ہم کیوں آگے نہ بڑھیں؟ یہ بات میں اسلامک بینکنگ کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے جو سٹی بینک کا ہے. ہمارا نام ہے اس کا مسٹر ولیم بیوٹر. وہ کہتا ہے کہ جو افورڈیبل ہاؤس ہے، مکانات کا جو یہ ہے، مکانات کا یہ ہے، وہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ اسلامک فائنانس سے ہو سکتا ہے. یہ ہمارا آرتھا کرانتی نام کا ایک بہت بڑا آدمی ہے جس نے ڈی مانیٹائزیشن کے بارے میں مودی صاحب کو یہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسلام سے جو انسپریشن حاصل کرتا ہوں اور میرا جو یہ ہے اکنامک کا ماڈل ہے وہ ویری کلوز ٹو اسلامک بینکنگ ہے، اور یہ جو ہے بہت اچھا یہ ہے کہ اسلامک بینک کو ہم یوز کریں. یہ میں چند اور جو ہے مسلم انٹرپرینورشپ کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں. ہمارے یوسف علی صاحب ہے جو ہندوستان کے سب سے بڑے مالدار آدمی ہیں، اور یہ جو ہے 100 انڈین بزنس اونرز عرب کنٹری میں، لولو نام کا جو ہے ان کا اسٹور ہے، وہ اب ہندوستان میں بھی آ چکے ہیں، کیرل میں بھی، ہمارے اس میں بھی یو پی میں بھی، اور مختلف علاقوں میں آئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے گلفار محمد علی صاحب ہے، آزاد موپن ہے، جنہوں نے چین آف جو ہے ہیلتھ کیئر ہاسپٹلوں کا یہ رکھا ہے. میں یہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں اور نوجوان ہیں. آج سے جو ہے چند سال پہلے کرسل نام کا جو یہ ہے، یہ جو بہت اسٹینڈرڈ اینڈ پور کا جو فائنینشیل مینجمنٹ کا جو بہت بڑا یہ ہے، اس نے جو ہے ہر سال جو ہے ایک 5-6 مضمون جو لوگوں کو دیتا ہے کہ اس پر وہ پرائز بھی دیتا ہے ونر اور نامینی کا. اس میں ایک تھا 2008 میں، اسلامک بینکنگ ان انڈیا، واٹ از دی فیوچر پوٹینشیل. یہ بھی ایک عنوان تھا. لوگوں نے دیکھا کہ 6-7 جو عنوانات دیے تھے اس میں سے سب سے زیادہ انٹری لوگوں نے لکھا وہ اسلامک بینکنگ ان انڈیا کا. تو لیکن لینے والے بھی کون تھے؟ جو ہندوستان کے مانے ہوئے MBA کے انسٹیٹیوٹ ہے اس سے لوگوں نے لیا. دوسرے مضامین کے لیے اس انسٹیٹیوشن نے صرف 2 پرائز دیے، لیکن اسلامک بینکنگ ان انڈیا واٹ از دا فیوچر کے لیے جو 5 جو ہے انہوں نے انعامات دیے. اس میں 4 جو ہے سب غیر مسلم تھے اور بڑے بڑے یونیورسٹیز کے تھے. یہ میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں کو اتنی اطلاع نہیں ہے. یہ جو آدمی ہے پروفیسر وشواس ویاس، یہ بھی وی پی کے جو RSS کا جو یہ ہے طلبہ تنظیم کا یہ ہے، اس نے جو ہے اسلامک بینک بیاض مکت اسلامک بینکنگ پر اس نے PhD کی. اور اس سے جب میں نے پوچھا تم کو مواد کہاں سے ملا، اس نے کہا کہ آپ کا جو انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس ہے اس کے ویب سائٹ سے ہم نے حاصل کیا، 50% سے زیادہ اس کو حاصل کیا. اس سے معلوم ہوتا. پھر اس نے کہا کہ آئندہ سال جو ہے ہمارے جو یہ بھی وی پی کا جو نیشنل لیڈرشپ کیمپ ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم اسلامک بینکنگ، انٹرسٹی بینکنگ پر ایک خصوصی یہ کرنا چاہتے ہیں. اور انوائرمنٹ کے تعلق سے بھی ہم دو ہی مضامین ہم دیکھتے ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے سے مخالف لوگ ہیں، وہ اسلامک فائنانس بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر PhD بھی کرتے ہیں اور پھر حاصل کرتے ہیں معلومات جو ہے ہمارے انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس کے. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے طالب علم میں معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا اسلامک فائنانس کیسا ہے، وہ کیسے انٹرپرنرشپ کو بہت زیادہ یہ دیتا ہے، خاص طور پر جو SMSCs کو، جو اسمال اور میڈیم اور بڑے، اس کے لیے جو ہے جو لوگوں کے لیے، کاروبار کے لیے اسلامک بینکنگ جو ہے کیسا اس کو جو ہے یہ کرتا ہے. یہ میں ایک انٹرپرینورشپ کا ایک اور فیلڈ پہ جو میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، لوگوں کی تفریح کا جو بڑا ذریعہ ہے،
اس में जो है हमारा कोई लोग काम नहीं करते। ये फिल्म इंडस्ट्री है बोल के इसको छोड़ते हैं। इसको जो है हलाल बनाना, उसको जो है गलत किस्म के उन्वानात से खत्म करके जो है नए अंदाज से काम करने के लिए जो है एंटरप्रेन्योरशिप इन एंटरटेनमेंट फिल्मों की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में हम कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले में दो फिल्में जो है जो कामयाब फिल्म बने हैं उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया और फिर जो है हलाल लव स्टोरी। अगर आपको देखना हो तो आप देखेंगे कि इसको जो है किस हद तक जो है लोगों ने इस्लामी हुदूद के इस पे जो है उन्होंने एक नया आगाज किया है। और ये बहुत बड़ा मैदान है कि आज की दुनिया जो फिल्म की दुनिया है, तफरीह की दुनिया है, ये जो है हर शख्स के लिए अपने काम के बाद, अपनी मेहनत के बाद जो है वो थकन महसूस करता है, उसे कुछ ना कुछ जो है तफरीह की जरूरत है। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि सारे जो है पोर्नोग्राफी है, गलत किस्म की फिल्में हैं और जो हमारे बच्चे भी देखते हैं, हमारे बड़े भी देखते हैं, हमारे औरतें भी देखते हैं। इस खाली मैदान को मैं समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप एंटरटेनमेंट के इस मैदान में हमें देखना भी चाहिए कि हम कैसे जो है इस्लामी अक़दार को, इंसानी अक़दार को सामने रखते हुए हम इस एंटरप्रेन्योरशिप के तफरीह के मैदान में भी हम जाएं और उसको नई दिशा दें। आप देखें हलाल लव स्टोरी को और फिर जो है सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया को, तो एक नई दिशा आपको मिलेगी और इंशाल्लाह ये हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी स्लाइड जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बहुत ही मानेखेज है। ये जिंदगी कैसे बदल गई है आज की दुनिया, ये क्रिएटिविटी के जरिए से और फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से। ये जो जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ ये थॉमस फ्रीडमैन की है। ये थॉमस फ्रीडमैन जो है न्यूयॉर्क टाइम्स के जो है बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है द वर्ल्ड इज फ्लैट। वो इन्फोसिस बेंगलुरु के ऑफिस में बैठ के वो लिखता है कि आज जो है सिलिकॉन सिटी जो है अपने हमारे अमेरिका से निकल के जो है बेंगलुरु में पूना में कैसे आया है। वो कहता है अपनी जिंदगी का वाकया लिखता है कि मैं छोटा सा था, लड़का था, जब मैं नाश्ते के टेबल पर बैठता था तो मेरी माँ कहती थी बेटे तुम जो है जो तरकारी है और जो खाना है उसको मत छोड़, इसलिए कि हिंदुस्तान के लड़के जो है उनको जो है खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए कोई चीज नहीं होती, वो भूखे मर रहे हैं। फ्रीडमैन कहते हैं कि अब जब के मेरे बच्चे पैदा हो गए हैं और छोटे छोटे हैं, टेबल पर बैठते हैं तो मैं कहता हूँ बेटे तुम जो है अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करना, फिनिश योर होमवर्क, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया वुड बिकम CEOs एंड मेक यू स्टार इफ यू डोंट। वो कहता है कि देखो इंडिया के जो भूखे फाकाकश बच्चे हैं आज जो अपने होमवर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्रिएटिव हैं और फिर अपने मशीन्स को यूज करते हैं, टेक्निकली साउंड है, तो आज जो है पूरा इसमें जो अमेरिका में वही CEO पूरे जो हेड हैं, पूरे जो इन बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वही ऑक्यूपाई हो रहे हैं। हम देखते हैं कि सुंदर सुंदर पिचाई जो CEO है गूगल का, सत्या नडेला है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, इंदिरा नूरी जो पेप्सी की है और फिर जो अभी समीर भाटिया है जो हार्ट मेल का है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो खवातीन भी हैं, वो भी जो है आज हम देखते हैं कि अमेरिका में जो बड़े-बड़े पोस्ट पर हैं, दुनिया में जो मराकज़ के हैं, तालीम के और फिर तरबियत के और नए इनोवेटिव तरीकों के और फिर जो है बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस के, वो सब जो है हिंदुस्तानी हैं। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो बहुत ये कर रहा है कि मैं जो है अमेरिका में जाके पढ़ूँगा, ना कि हिंदुस्तान में। जब वो लड़का गया बहुत लाखों रुपए खर्च करके, वहाँ देखा कि पूरे प्रोफेसर जो है साउथ इंडियन हैं, हमारे तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, आंध्र प्रदेश के। ये जो हैसियत हासिल हुई है, वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए से है। वो हिंदुस्तानी हैं, मामूली कॉलेजों में पढ़े लेकिन अपने इख्तिरा के ज़रिए से, क्रिएटिविटी के ज़रिए से, नए जदीद मालूमात आने की वजह से और अपना तैड है, जो लोग दूसरे लोग जो काम करते हैं, जो करते हैं, जो सीखते हैं, उसके बजाय एक नए तरीके से, नई बसीरत के साथ जब उन्होंने काम किया, आज दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जो ताकत के, तालीम के, तरबियत के मराकिज़ हैं, उन सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सवाल ये है कि मुसलमान लड़कों भी, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां भी हैं जो इन्हीं कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्या वो जो है सुंदर पिचे की तरह गूगल के CEO हो सकते हैं, सत्या नडेला की तरह माइक्रोसॉफ्ट के तरह से हैं, या जो है समीर भाटिया की तरह हार्टमेल के हो सकते हैं और फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक आखिरी स्लाइड जो मैं रखना चाहता हूँ जिससे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक किताब है जो याकूब मिर्जा साहब की किताब, 5 पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वो कहते हैं कि 5 चीजों की तरफ हमें देखने की जरूरत है अगर दुनिया में प्रॉस्पर होना है, नए अंदाज से काम, अर्निंग, कमाना, फिर उसको बचत करना, फिर इन्वेस्ट सरमायाकारी करना, फिर स्पेंड करना, खर्च करना और फिर गिविंग, लोगों को देना।
یہ 5 स्टेप्स हैं। अगर आपके पास ये हमारे नजातुल्लाह सिद्दीकी साहब डॉक्टर के वो शागिर्द भी हैं और अमेरिका में रहते हैं, बहुत कामयाब तरीके से वो सरमायाकारी को कैसे के लिए काम करना है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसमें जो आज जो एंटरप्राइजेस में जो चेंज हुआ है वो फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्राउड फंडिंग है। मैं एक दिलचस्प हिस्सा आपको बताऊं कि 1 साल पहले मैं हमारे इंडिया ज़कात.com बोल के जो है एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के पास एक मीटिंग में गया हुआ था। मैंने कहा कि मैं ज़कात के बारे में आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, इज्तिमाई नज़्म ज़कात के तहत। उन्होंने कहा कि बताओ, तो मैंने उनके सामने बताया कि आप सारे लोग जो है टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, यंगस्टर्स हैं, आप क्राउड फंडिंग के जरिए से आप ज़कात को क्यों नहीं हासिल करते। 2 महीने के बाद उन्होंने इत्तला दी कि रमज़ान में हमने 1.5 करोड़ रुपए जो है क्राउड फंडिंग के जरिए से आपने जो बात बताई थी उससे हमने अमल किया, तो हमारे लोगों ने 1.5 महीने ही में, रमज़ान ही में जो है 1.5 करोड़ रुपए हमने हासिल कर लिए। तो भाइयों, मेरे अजीज नौजवान साथियों, और ये आज का ज़माना ये कहता है कि हम जो है वेल्थ क्रिएट करने की तरफ देखें और फाइनेंशियल लिटरेसी, माल क्या है, माल को कैसे हलाल और तैयब तरीके से कमाना है, फिर उसको जो है कैसे सेव करना है, बचत करना है, कैसे इसे इन्वेस्ट करना है और फिर कैसे उसको खर्च करना है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हम मुस्लिम तलबा तालिबात को अवेयरनेस ऑफ ज़कात क्या है, औकाफ क्या है, उनको देखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग क्या है, उसकी नीड और रेलेवेंस क्या है, और फिर हमारे सामने जो मिसकंसेप्शन है कि ये जो है इस्लामी फाइनेंस है और एंटरप्रेन्योरशिप हम नहीं कर सकते, हमारे लिए मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारे इंसानों के लिए है। जैसा कि कहते हैं कि इमाम शाफी ने कहा, दुनिया बिल माल वल आखिरत बिस्सालिहिल अमाल, माल कमाएं हलाल और तैयब तरीके से, फिर उसको बचत करें, उसको इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी के लिए करें, अपनी टेक्निकल डेवलपमेंट भी टेक्निक्स को जो है बराबर करें, नए-नए मालूमात हासिल करें, सरमायाकारी करें, नए इख्तिरा करें, और फिर हम देखेंगे छोटे-छोटे काम अगर हमने करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर एक जो है एक नई हिम्मत और तवानाई भी आएगी। और हमारे बहुत सारे लोग जो छोटे-छोटे लोग हैं, जो जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, उन्होंने नए तजुर्बात किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है हमारे लिए हमारी रोशनी का मीनार हो सकता है, हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल मोमिनुल क़वी खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, हम जो है एक ताकतवर मोमिन बने, वो माल में भी, सेहत में भी और कारोबार में भी हम बता सकें कि इस्लाम की तालीमात से और हमारी मेहनत से और नए तालीम और के तरबियत के मैदानों में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम जो है कवि बनेंगे। और ज़ाहिर है कि भिखारी कौम, एक भिखारी इंसान का गुरोह जो है किसी लीडरशिप में नहीं आ सकता, कोई इसको मुँह भी नहीं लगाएगा। अगर हम कवि बनेंगे और देने वाले बनेंगे, अल यदुल उलिया बनेंगे, तो हम दुनिया में भी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। मैं चाहूँगा कि आप जो है मुलाज़मत भी करें, लेकिन देखते रहें कि दुनिया को अपनी तीसरी आँख से आप देखते रहें कि हमने दुनिया में कैसे-कैसे लोगों ने काम किया है। आज इंटरनेट का मैदान खुला हुआ है, लोग भी पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। आप भी देखें अपनी तीसरी आँख से कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, नए तरीके क्या होते हैं, खाने में, पीने में, नए अंदाज़ से हम करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी दुनिया को रास्ता बताएँगे, खुद भी खुश और खुर्रम होंगे, अपने ख़ानदान को भी जो है एक ताकतवर बनाएँगे, मोमिनुल क़वी बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बनेगी और इसके ज़रिए से, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए से हम दुनिया को रास्ता भी बताएँगे और फिर जो है हमारे सामने दुनिया भी बनेगी और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमसे खुश होगा और उसकी रज़ा हमें हासिल होगी और वहाँ जन्नत के खुशियों से और उसके इससे जो है हम सरफराज भी हो सकते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है तौफ़ीक दे कि हम दुनिया जैसी कुछ है उसको देखें और हम सबक हासिल करें और हलाल और तैयब रिज़्क़ के ज़रिए से तरीके से हम नए तरीके इख्तियार करें और दुनिया को एक दिशा बताएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।